हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज सकाळ बहुत गुड़े गुरुत्वपूर्ण खबर आसी जो खबर गुड़ी को आपण मैंने जानवा निहाती दरकार। तेज आसतु जाने कौन से गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक। तेज ता पूर्व आपन को अनुरोध अटे जदि आपन को वीडियोटी भल लगे आपन लाइक करने सहित वीडियो को अधिक अधिक शेयर करेंगे। यह सहित यह लेटेस्ट खबर सबको जानापी आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ। तेज आसतु आरंभ करवा आज खबर अभियान। प्रथम बड़ खबरटी है आज राज्यर सबु सहर नाइट कर्फ्यू राति 9 सकाळ 5टा पर्यंत केवल जारी रहिब अत्यावश्यक सेवा। पुणी फेरी नाइट कर्फ्यू सारा राज्य में आज लागू होउछि रात्रिकालीन कटकणा। राज्य में बढ़ुवा संक्रमण को दृष्टि रखी एभली निष्पत्ति नहीं सरकार। गुरुवार दिन मुख्य शासन सचिव एने घोषणा करते छत्तीसगढ़ को लगी 10 जिला सहित सारा राज्य में नाइट कर्फ्यू कटकणा लागू कर आज कटकणा लागू होती सबू जिलागुड़िक राति 9 सकाळ 5टा पर्यंत परवर्ती निर्देश पर्यंत नाइट कर्फ्यू बलवत्तर तेज यह समय समस्त जरूरीकालीन सेवा जारी रहिब। बिजुली पानीय जल रंधन गैस और अन्य अत्यावश्यक सेवा यह समय जोगाई देवा उपरे कौनसी प्रतिबंधक नहीं। तेज निजर अनुष्ठान परिचय पत्र देखाई जरूरीकालीन सेवार कर्मचारी माने जिबा आसिबा करिपारिबे। छत्तीसगढ़ सीमा को लगी 10टी जिले में कटकणा को कड़ाकड़ी कर 10 जिलार सहरांचल नाइट कर्फ्यू समय को बदल जाइए। संध्या 6 सकाळ 5टा पर्यंत यह नाइट कर्फ्यू बलवत्तर रहिब। तेज ग्रामांचल यह 10 जिलार नाइट कर्फ्यू पूर्व भली राति 10टारू सकाळ 6टा जाए रहिब। तेज से कोरोना संक्रमण को दृष्टि रखी यह 10 जिले में सहरांचल सप्ताहांत सटडाउन घोषणा कर राज्य सरकार। प्रत्येक शनिवार और रविवार सटडाउन रहिब। यह 10 जिला हेले सुंदरगढ़, संबलपुर, बरगढ़, झारसुगुड़ा, बलांगीर, कलाहांडी, नुआपड़ा, कोरापुट, नवरंगपुर और मालकानगिरी जिला। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण बढ़ी चली। तेज यह दृष्टि रखी राज्य सरकार छत्तीसगढ़ सीमा को लगी 10 जिले में कटकणा को कड़ाकड़ी कर। परवर्ती खबरटी हूँ उत्तर प्रदेश में मास्क नियम उल्लंघन कले पड़ब महंगा। द्वितीय थर नियम उल्लंघन कले गणवा पड़ब 10,000 टंका। कोरोना स्थिति भयंकर होगा पर उत्तर प्रदेश में कड़ाकड़ी है मास्क कटकणा। मास्क व्यवहार नियम उल्लंघन कले गणवा पड़ब 10,000 टंकार दंड। तेज एने गतकाली स्पष्ट कर उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश में मास्क पिंधा नियम उल्लंघन कर प्रथम थर धरा पड़े गणवे 1000 टंका। द्वितीय थर नियम उल्लंघन कले गणवा पड़ब 10,000 टंका। गत 24 घंटा मध्य उत्तर प्रदेश में 22,439 जन नुआ पॉजिटिव चिन्हट होता बेले 104 जन मृत्यु होती। तेज यह नहीं कोरोना कटकणा को अधिक शक्त भाव में लागू करने को निष्पत्ति नहीं योगी सरकार। यह सहित उत्तर प्रदेश में 2000 अधिक संक्रमित चिन्हट होता 10 जिले में लागू होती नाइट कर्फ्यू। परवर्ती खबरटी हूँ घरे भी पिंधतु मास्क। वायु कोरोना भूताणु व्यापुथिबार मिलिला ठोस प्रमाण। रिपोर्ट कहला सारा विश्व में नीरव व्यापुछि कोरोना। वर्तमान कोरोना संक्रमण को नहीं एपरी किसी रिपोर्ट आसी जहाँ आपण को भी चिंता करने को बाध्य करदेव। वर्षरू अधिक होगलाणी कोरोना भूताणु सारा विश्व में आतंक जारी रखी। एबे आम देश में कोरोनार द्वितीय लहर चली। यही समय कोरोना संक्रमण को नहीं मेडिकल जर्नाल लैंसेट एक रिपोर्ट प्रकाश करिछि। कहुई कोरोना भूताणु वायु माध्यम भी संक्रमित हो पारे। विश्वर सुनामधन्य मेडिकल जर्नाल लैंसेट रे कोरोना संक्रमण को नहीं आसी एक नुआ तथ्य। एथिरे कहुई कोरोना संक्रमण को वायु माध्यम संक्रमित होता है, अर्थात पवन में भी कोरोना भूताणु व्यापी पारे। कोविड-19 बा SARS-CoV-2 भूताणु को नहीं गवेषणा करुवा टीम रिपोर्ट अनुसार यह वायु माध्यम संक्रमित होता है। यार यथेष्ट प्रमाण रही दाबी कर गवेषक कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च केमिकल्स जोस लुइस जिमेन जॉन सहित अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडार 6 जन विशेषज्ञ यह अनुधान सामिल होते। कोविड भूताणु वायु माध्यम अधिक व्यापुवा प्रमाण मिलता अनुधानकारी टीम कहते। तेज परवर्ती खबरटी हूँ छत्तीसगढ़ को ट्रेन चलाचल बंद करने को केन्द्र को चिठी लिखिला ओडिशा। कोरोना संक्रमण को रोकने राज्य सरकार कड़ा पदक्षेप। पड़ोशी छत्तीसगढ़ में महामारी बढ़ी चली राज्य को रेल चलाचल बंद करने को केन्द्र सरकार को चिठी लिखिं मुख्य शासन सचिव। छत्तीसगढ़ संक्रमण द्रुत गति में व्यापुथिबारु ओडिशा और छत्तीसगढ़ मध्य रेल चलाचल को बातिल करने केन्द्र गृह सचिव को चिठी लिखिं मुख्य शासन सचिव सुरेश महापात्र। अति कम 15 दिन ट्रेन चलाचल बातिल करने को अनुरोध कर मुख्य शासन सचिव। तेज सूचना अनुसार छत्तीसगढ़ में संक्रमण बढ़ुथिबारु यार सीमावर्ती राज्यर 10 जिले में कटकणा लागू कर राज्य सरकार। छत्तीसगढ़ सीमा रे कड़ा जांच कराउथबा बेले कोविड नेगेटिव रिपोर्ट को कड़ाकड़ी कर सहित सीमांत जिले में नाइट कर्फ्यू सहित सप्ताहांत सटडाउन लागू होइछि। परवर्ती खबरटी हूँ भारत में एवर्ष स्वाभाविक मौसुमी वर्षा। ओडिशा रे कम वर्षा आशंका रही। देश में चाषीकूल खुशीर खबर। चलित वर्ष भारत में दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु प्रभाव में स्वाभाविक वर्षा हेब, किंतु ओडिशा एथुरु वंचित हेब। कारण ओडिशा रे चलित मौसुमी में वर्षार परिमाण स्वाभाविक ठारू कम रहिब, अर्थात राज्य में एथर कम वर्षा हेबार संभावना रही। तेबे खाली ओडिशा नुहे आसाम, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमबंग और झारखंड आदि राज्य में कम वर्षा परिस्थिति सृष्टि हेब। ओडिशा समेत एसबू राज्य में कम वर्षा हेबार प्राय 35-65% पर्यंत संभावना रही आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर सूचना मिली। भारतीय पाणीपाग विज्ञान विभाग पक्षर जारी प्रेस विवृत्ति में कहुई दक्षिण पश्चिम मौसुमी कारण चलित वर्ष देश में भल वर्षा हेब।
କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନର ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଢେର ଅଧିକ ଓ କେତେକ ରାଜ୍ୟରେ କମ୍ ବର୍ଷା ବି ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଏସବୁକୁ ହିସାବକୁ ନେଇ ଆଇଏମ୍ଡି କହୁଛି ଗତ 2 ବର୍ଷ ଧରି ଦେଶର ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ହେବ। 1996, 97, 98 ମସିହାରେ ଲଗାତାର 3 ବର୍ଷ ଧରି ଦେଶରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ରେକର୍ଡ ରହିଛି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ ଆଜି 45 ଆସନ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଭୋଟିଂ। କରୋନା ସଂକଟ ମଧ୍ୟରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଚାଲିଛି ମତଦାନ। ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଜି 45 ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ଚାଲିଛି। ସକାଳ 7ଟାରୁ ମତଦାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବୁଥର 200 ମିଟର ପରିଧିରେ ଲାଗୁ ହୋଇଛି 144 ଧାରା। 45 ଆସନରେ 342 ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି। ଉତ୍ତର 24 ପ୍ରଗଣାରେ 45ଟି ଆସନ ସହିତ ପୂର୍ବ ବର୍ଦ୍ଧମାନର ଜଲପାଇଗୁଡ଼ି, ଦାର୍ଜିଲିଂ ଓ କାଳିମ୍ପୋଙ୍ଗ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୋଟ ହେଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଶରେ ବଢ଼ୁଥିବା କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଆଗକୁ ହେବାକୁ ରହିଥିବା 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ ପ୍ରଚାର ଉପରେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ କଟକଣା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଅନୁସାରେ କୌଣସି ଦଳ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ପରେ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି 50,000 ଟପିବ ସୁନାର ଦାମ। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ସୁନା ଦର ପୁଣି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ବିଶ୍ୱରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବା ପରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଫଳରେ ସୁନାରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ନିବେଶକମାନେ ଅଧିକ ନିରାପଦ ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ମଲ୍ଟି କମୋଡିଟି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ବା MCXରେ ସୁନାର ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା ଏବେ 47,000 ଟଙ୍କା ଟପି ଯାଇଛି, ଯାହାକି ଗତ 7 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ। ଗତ 3 ସପ୍ତାହରେ ସୁନାର ଦାମ ପାଖାପାଖି 5.40% ବଢ଼ି 47,175 ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚିଛି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ବଢ଼ୁଛି ସଂକ୍ରମଣ, ବଢ଼ୁଛି ଚିନ୍ତା। 5ଟି ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ। ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ରୋଗୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଦେଶରେ କରୋନା ଭାଇରସ ସଂକ୍ରମଣ ସ୍ଥିତି ଲଗାତାର ଜଟିଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଜି ପୁଣି 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମାମଲା ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ କଟକଣା ବଢ଼ିଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବିଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ପ୍ରାୟ 64,000 ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏବଂ 398 ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏବେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଛତିଶଗଡ଼, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସଂକ୍ରମଣ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ଉଭୟ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ସଚିବ ଅଜୟ କୁମାର ଭଲ୍ଲା ଆଜି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ର ମୁଖ୍ୟ ସଚିବଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି କୁହାଯାଇଛି କେବଳ ଛତିଶଗଡ଼, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସଂକ୍ରମଣ ମାମଲା ଦୈନିକ 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ରହୁଛି। ଏହି 3 ରାଜ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବା ସହିତ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି। ତେବେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରତି ରବିବାର ରାଜ୍ୟ ସାରା ଲକଡାଉନ ହେବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ୟୁପିରେ ଥରେ ମାସ୍କ ନିୟମାବଳୀ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ 1,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ 10,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲକଡାଉନ ସମୟରେ କେବଳ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମେ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ସୋମବାରଠାରୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ କଲେଜରେ ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ। ପରୀକ୍ଷା ବି ହେଲା ବାତିଲ। 19 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ହଷ୍ଟେଲ ଖାଲି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ସୋମବାରଠାରୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ କଲେଜର ପରୀକ୍ଷା ଓ ଅଫଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ା ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ସବୁ କୁଳପତି ଓ ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। କୁଳପତି ଓ ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କର ସହିତ ଆଲୋଚନା ପରେ ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। 19 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ହଷ୍ଟେଲ ଖାଲି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସିଲାବସ୍ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଅନଲାଇନରେ କ୍ଲାସ୍ କରାଯିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ 50% ଶିକ୍ଷକ ଓ ଅଣଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିବ। ରୋଟେସନ୍ ଭିତ୍ତିରେ ଅଫିସ୍, ଏକାଡେମିକ୍ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ଶିକ୍ଷକମାନେ ଅନଲାଇନରେ କ୍ଲାସ୍ ନେବେ। ଯେଉଁମାନେ ଅଫିସ୍ ଆସିବେ ନାହିଁ ସେମାନେ ଘରେ ରହି କାମ କରିବେ। ସେପଟେ CBSE ପରେ ICSE ମଧ୍ୟ ଉଭୟ 10ମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛି। ଜୁନ୍ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ କରୋନା ସ୍ଥିତି ନେଇ ସମୀକ୍ଷା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି ICSE ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରୁ ଶନି ଓ ରବିବାର ଦିନ ରହିବ ଜଗା ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ। ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଭକ୍ତଙ୍କର ପାଇଁ RT-PCR ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। କରୋନା ପାଇଁ ବଦଳିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରୁ ଶନିବାର, ରବିବାର ବନ୍ଦ ରହିବ ଜଗା ଦର୍ଶନ। ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖରୁ ଏହି କଟକଣା ଲାଗୁ ହେବ। ସେହିଭଳି ରାଜ୍ୟ ବାହାର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଆଗକୁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ 96 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କୋଭିଡ୍ RT-PCR ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଯଦି RT-PCR ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ନଥିବ ତେବେ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ କୋଭିଡ୍ ଟିକାର 2ଟି ଯାକ ଡୋଜ୍ ନେଇଥିବେ ତେବେ ସେ ସମ୍ପର୍କିତ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବେ। ସେହିପରି ବର୍ତ୍ତମାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଭିତର କାଠରୁ ଭକ୍ତମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେବାୟତ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପରେ ଏବେ ବାହାର କାଠରୁ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ଦୀପ ଲଗାଇବା ମଧ୍ୟରେ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମସ୍ତ କଟକଣା ଆସନ୍ତା 19 ତାରିଖରୁ ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଜଣାଇଛି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ପଞ୍ଜାବକୁ ଚିତ୍ କଲା ଚେନ୍ନାଇ। 6 ୱିକେଟରେ ପଞ୍ଜାବକୁ ହରାଇଲେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍। ଗତକାଲି ଏକ ଲୋ ସ୍କୋରିଂ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍କୁ ଚିତ୍ କରିଛି ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍। ପଞ୍ଜାବର 107 ରନ୍ ଟାର୍ଗେଟକୁ CSK ମାତ୍ର 4 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ଜିତି ନେଇଛି। ଏହା ସହିତ ଚଳିତ ସିଜନରେ ପ୍ରଥମ ବିଜୟର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିଛି ଧୋନି ବାହିନୀ। ଗତକାଲି ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା CSK। ଏହାପରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଆ ଓହ୍ଲାଇଥିଲା ପଞ୍ଜାବ। ହେଲେ ଦଳ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ବଡ଼ ଝଟକା ଖାଇଥିଲା।
मयंक अग्रवाल, राहुल गेल और निकोलस पुरन मात्र 19 रन भितर पाभिलियन फेरी दल 87 रन 7 जन बैट्समैन को हराई संघर्ष करथिला। शेष आड़क किंतु युव बैट्समैन शाहरुख खान किछि दर्शनीय शॉट खेलिबा सहित दलर स्कोर को 100 पार कराइथिले। तेबे एहा थिला जे सकाळर किछि बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक। तेबे एही भली लेटेस्ट खबर सब को आपण जानिबा पई हमर चैनल को सब्सक्राइब करबा सहित वीडियो को अधिक रु अधिक शेयर करंतु। धन्यवाद।